बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी इस वक्त अरूज पर है। ताज़ा तरीन इत्तलात जो हमारे पास हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब के 10,000 से जायद कारकुनान इस वक्त सड़कों पर हैं, अडयाला जेल के बाहर पहुंचना चाहते हैं। इमरान खान साहब का मुआयना करने के लिए मेडिकल टीम अडयाला जेल पहुंच गई है और अब से थोड़ी देर कबल सुहेल खान आफरीदी, जिन्होंने आज अडयाला जेल पहुंचना था, जिनके रास्ते में जगह जगह पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिली की यकीन दहानी तक, जब तक यकीन दहानी नहीं करवाई जाती उस वक्त तक धरना देने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि जब तक हमें यकीन दहानी नहीं करवाई जाएगी कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, हम यहीं बैठे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं, वहां के मनाजर भी आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब की बहनों की स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी कि हम अडयाला जेल जाते हैं, जैसे पहले जाते थे जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले चक्री बंद कर दिया, यहां आए तो 26 नंबर बंद कर दिया, अब ये कहेंगे कि हमने बंद किया है, लेकिन इन्होंने खुद इस्लामाबाद बंद कर दिया है। हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान का इलाज और उनकी कैद तन्हाई खत्म करने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल की जाएं। हम बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी इंसानी हकूक के मुताबिक तमाम तर मुतालबात कर रहे हैं। हम कानून से हटकर कुछ नहीं मांग रहे। इसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। इन मनाजिर की भी जब अलीमा खान साहबा ने बात की, ये भी आपके सामने रखते हैं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि अडयाला को एक तरह से पाकिस्तान से जो है वो खारिज कर दिया गया है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज करते हुए अडयाला जेल के गिरदोनवा को रेड जोन करार दे दिया गया है, जहां 9 थानों की पुलिस है, 4 डीएसपीज हैं, एसएसपीज हैं, एसपी सदर, सीपीओ रावलपिंडी को ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और जेल के बाहर वाटर कैनन भी खड़ी कर दी गई है। इसके अलावा इंतजामिया ने अडयाला जेल के इतराफ में दुकानें, होटल, तंदूर और पेट्रोल पंप्स भी बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यानी कि बाकायदा तौर पर दमादम मस्त कलंदर का समा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से भी, जिन्होंने आज ऐलान कर रखा है कि वो हर सूरत अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर पहले ये इत्तलात आई कि सुहेल आफरीदी का अडयाला जेल जाने वाला काफिला रोक दिया गया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ट्वीट किया कि मैं आज खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी काबीना के हमरा पंजाब की अडयाला जेल इमरान खान साहब से इज़हारे यकजहती के लिए जा रहा था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमें इस्लामाबाद 26 नंबर चौक में रोक लिया है। यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव की नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम की भी तौहीन है। फिर एक वीडियो भी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जो गुफ्तगू कर रहे हैं सुहेल खान आफरीदी, वो भी आपको दिखाते हैं वो क्या कह रहे हैं। और अलीमा खान साहबा ने भी गुफ्तगू की कि मोटरवे को ट्रक खड़े करके बंद कर दिया, 26 नंबर बंद कर दिया, एक सूबे के विराला को रोक लिया। और इमरान खान से आखिरी मुलाकात में हमने जब उनसे पूछा था कि अगर ये आपसे हमारे राब्ते बंद कर दें या किसी और जेल में खुफिया तौर पर आपको मुंतकिल कर दें तो हम इस पर क्या रद्द अमल दें, तो इमरान खान ने कहा था कि पार्टी को हदायत दे दी हैं कि ऐसा हो तो सूबा बंद कर देना। इस वक्त इससे ज़्यादा संगीन हालात हैं। इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, उन्हें अस्पताल क्यों मुंतकिल नहीं कर रहे, क्या उन्हें जहर दे चुके हैं जिसकी वजह से उनकी आंख में क्लॉट बन चुका है, ऐसा कहना है इमरान खान साहब की बहनों का। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हरकत सोचना भी ना, पहले अपने गले से साइफर निकाल लें, अगर कुछ ऐसा हुआ तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वार्निंग दी है इमरान खान साहब की बहनों ने और साइफर ने कॉन्फिडेंस मजबूत कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का साइफर के हवाले से जो तफसीलात आई हैं सामने, उन्होंने सुहेल खान आफरीदी की गुफ्तगू जो हुई इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ, इस्लामाबाद की पुलिस के साथ, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ कि किस तरह से बार बार एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का इस तरह से रास्ता रोका जाता है, इस तरह से उनको जनाब जो है एक तरह से रोक दिया जाता है कि वो अडयाला जेल न जाएं। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जदोजहद जो है वो हक है। मैं आपके सामने ये मनाजर रखता हूँ, पहले आप देखें। ये आप देख सकते हैं।
یہ اس وقت دو صوبوں کی انتظامیہ کو وفاقی حکومت آمنے سامنے لانا چاہتی ہے، یعنی کہ محض اسلام آباد کے 50 کلومیٹر پر حکومت کرنے والی فارم 47 کی یہ جو ناجائز حکومت ہے، یہ اس وقت اصلی حکومت خیبر پختونخوا کی، جن کے پاس 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، ان کے راستے اسی طرح سے بند کر دیے، اور انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ راستہ کھولو، آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، انہیں آگے سے بڑا ٹرین کیا ہوا ہے۔ اچھا، پولیس ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جی، آپ نہ جائیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی، کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی کام اس وقت صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہے ذرا یاد کریں۔ کراچی میں ایوب خان اور فاطمہ جناح کے الیکشن نتائج کے بعد وہاں کیا کیا تھا ایوب خان صاحب کے صاحبزادے نے کراچی والوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ؟ اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوتا رہا مشرقی پاکستان والوں کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے، بنگالیوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا جو معاملہ تھا وہ بھی ایک فوجی آمر جنرل ایوب کے دور میں ہوا، کراچی کے اندر وہیں سے بنیاد بنی، اور اس کے بعد پھر مہاجر قومی موومنٹ اور کراچی کے حالات وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری مرتبہ تو پاکستان ہی ٹوٹ گیا، ملک آدھا چلا گیا، اس وقت بھی ایک جو ہے وہ فوجی آمر کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا، جنرل ضیاء خان ان کا نام تھا۔ اس کے بعد آج اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ایسے ہائبرڈ رجیم کے اندر ہو رہا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی سویلین حکومت اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہر آنے والا فوجی آمر اور جو جرنیل ہے وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ پورے پاکستان کے اندر کوئی محب وطن نہیں ہے۔ عوام کے حقوق کی بات نہیں سنی جاتی، زور زبردستی کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ جس کے جواب میں آپ نے نہ صرف عمران خان صاحب کی سے ہونے والی ملاقاتیں بند کر دیں، آپ عمران خان صاحب کا علاج ان کی مرضی کے اسپتال میں نہیں کروا رہے، آپ عمران خان صاحب کے اہل خانہ کی ان سے ملاقات نہیں کروا رہے، پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں کرا رہے، پارٹی وکلا کی ملاقات نہیں کرا رہے۔ گویا یہ سمجھا جائے کہ اس وقت جو 10,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے جانصاران جو اس وقت سڑکوں پر ہیں انہیں آگ کا سمندر قرار دے دیا جائے۔ کیا اڈیالہ جیل سے GHQ تک یہ جو آگ کا سمندر ہے، اس کے مستقبل کے حوالے سے کسی نے سوچ رکھا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ چنگاری بھڑک اٹھی تو کیا ہوگا؟ پولیس اہلکار سے مکالمہ کرتے ہوئے سہیل خان آفریدی نے کہا کہ 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کے وزراء کا راستہ روک کر، زبردستی روک کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو، فوری راستہ کھولو۔ اس موقع پر کارکنان کی جانب سے شدید جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، یہ تازہ ترین مناظر ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو گفتگو علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں، سنیے۔ ہم تو ادھر اس لیے آئے تھے کیونکہ یہ یہاں سے آ رہے تھے، ہم نے کہا شاید ان کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں چکری کو بند کر دیا ہے، وہاں سے ہم عام طور پہ ادھر سے جاتے ہیں، ادھر انہوں نے راستہ بند کر دیا تھا، ہم ادھر سے آ گئے، انہوں نے یہ موٹر وے کے اوپر سے ٹرک لگا دیے، موٹر وے پہ ٹرک لگا دیے، 26 نمبر بند کر دیا، تمام راستے بند کر دیے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ آگ کا سمندر 10,000 کارکنان کی صورت میں اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی چنگاری بھڑکتی ہے تو اس کے بعد تمام تر الزامات ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف پر لگائے جائیں گے۔ سنیے گا، ہم صرف اڈیالہ تک جا رہے ہیں جیسے ہم روز جاتے ہیں، راستے میں انہوں نے چکری بھی بند کر دیا تھا، اور وہاں سے پھر ہم ادھر آ گئے، اور ان کے ساتھ ہم نے کہا ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ چیف منسٹر آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، نہیں تو آپ کو پتہ ہم چکری سے جاتے ہیں جی، چکری بند ہوا تھا تو ہم ادھر سے آ گئے۔ اب یہ انہوں نے ہمارے آگے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں یہاں پہ، اب دیکھیں یہ کہیں گے کہ ہم نے بند کیا، انہوں نے اسلام آباد خود بند کر دیا۔ یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد بند کر دیتی ہے اور ایسا کر دیتی ہے اور ویسا کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود علیمہ خان صاحبہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے شہر کو بند نہیں کیا، انتظامیہ نے شہر کو بند کیا، ہم تو پہلے بھی جاتے ہیں، اب بھی جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ہمارا راستہ چکری میں روکا، ہم ادھر آگے 26 نمبر چونگی کی طرف کے سہیل خان آفریدی کے ساتھ مل کر جائیں گے، یہاں اس راستے کو بھی بند کر دیا اور سہیل خان آفریدی کے قافلے کو روکا ہوا ہے۔ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی بھی جیل میں، ہمارے تمام اسیران جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں وہ اس غلط پالیسیز کی وجہ سے جو ہے جیل میں ہیں، انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اور اگر فرض کریں یہ رویہ رہا تو آج جو ہے انہوں نے روکا ہوا ہے، پھر جو ہے اسے مزید ہم سخت رویے کے ساتھ آئیں گے۔ آگے جانے نہیں دیا جاتا ہے، اسی طرح راستہ
रास्ता बंद रहता है तो उसके बाद क्या करेंगे, बैठे रहेंगे या फिर कोई नेक्स्ट लाइमल बताएंगे उसके बारे में? देखिए, हम इजहार यकजहती के लिए आए थे। हम फिलहाल यहाँ पर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने रोड्स बंद किए हुए, हमने रोड्स नहीं बंद किए हुए। ये जो है वफाकी हुकूमत ने दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए रास्ता बंद किया हुआ है। ये पूरे पाकिस्तानियों के इल्म में होना चाहिए। और ये इस जो गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत लाई गई है, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि एक सूबे के वज़ीर आला के लिए इन्होंने रास्ता रोका है। और जो इनको लाए हैं उनके भी ये इल्म में होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव का रास्ता रोका किस है। टाइम तक यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोग? हम बैठे हैं बस। बैठे तो जो पार्लियामेंटेरियन अडियाला जा रहे थे, अब वो यहाँ पर आएंगे? जी, आ रहे हैं। इधर ही आ रहे हैं? हाँ, अक्सरियत यहाँ पर है, और जो वहाँ अडियाला जेल गए थे वो तो वो वहाँ से यहाँ आ रहे जय साहब वगैरह भी सारे इधर आ रहे हैं। हैं। जी, आ रहे हैं तो सब। अब अगर यहाँ से आपको कोई पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल नहीं देता, क्योंकि 4 बज चुके हैं, मुलाकात का जो टाइम है वो भी खत्म हो चुका है, तो उसके बाद फिर क्या लाइमल होगा आप लोगों? देखिए, मैंने तो पिछले मंगल को कहा था जी। कि इमरान खान साहब को जो है उनकी फैमिली की मौजूदगी में ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाए और उनका इलाज हो। अगर आप ये समझते हैं कि आप इलाज बेहतर कर रहे जी। हैं तो फिर क्यों फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा? अगर फर्ज करें आप मिलने नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ। ये पूरी आप कुछ कर रहे हैं इसलिए आप मिलने नहीं दे रहे। पिछले मंगल भी इसी यकीन दहानी के साथ आपने वापस भेजा था, और अब इमरान खान के चाहने वालों के लिए पैगाम जारी किया गया है नईम पंजोथा की जानिब से कि धरना होगा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता, उनके ज़ाती मुआलजीन और फैमिली तक रसाई नहीं दी जाती। ये उन्होंने ताज़ा तीन अपडेट जो खुद भी आ रहे हैं। इस वक्त हम अडियाला जेल की तरफ गामजन है। इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है। हर मंगल को हम आते हैं मुलाकात के लिए, मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों कैद तन्हाई के अंदर हैं, उनको आइसोलेशन के अंदर डाला हुआ है, मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। आज तमाम जितने सुनने वाले हैं उनसे कहना चाहते हैं कि तमाम लोग जो है वो आज अडियाला जेल पहुंचे इमरान खान साहब के साथ और उनकी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आपने पहुंचना है। और वहां पर हम इंशाल्लाह धरना देंगे, और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं किया जाता। जी, धरना करने का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, और कहा गया है कि ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब को अल-शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं कर दिया जाता। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पहले इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की गई, उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, उसके बाद मुलाकातें मांगना शुरू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। फिर पता चला इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा यहाँ तक पहुँच गया है कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए अडियाला जेल से निकाल कर निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वरना बसूरत दीगर उस वक्त तक हम अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। यानी जिसको कहा जाता है ना न्यू नॉर्मल, इस किस्म की सूरत हाल इस हुकूमत की जानिब से बनाई जा रही है। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, क्योंकि माजी में हमें मिसालें 70 और 90 की दहाई में मिलती हैं कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान का आमना सामना होता रहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के इस किस्म के हरबों के साथ, तो उसके बाद वो दोनों पार्टीज़ के साथ क्या हुआ वो आपके इल्म में है। उसके बाद कभी वो दोनों सियासी जमातें ना ही अपने कारकुनान निकाल सकीं, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़ी हो सकीं, ना ही कभी उस किस्म का माजी का मैंडेट उन्हें मिल सका, क्योंकि पहले ये तमाम तर मैंडेट वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद ही से हासिल किया करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला मुख्तलिफ है। यहाँ गार के आखिरी सिरे पर रोशनी की किरण ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त हक़ाइक़ को भी आपके सामने रखना होगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने करोड़ों की तादाद में निकलकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन जो कुछ उनके मैंडेट के साथ किया गया, जो कुछ उनके वोट के साथ किया गया, वो आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई ऐसा लाए अमल स्ट्रीम लाइन में नहीं ला सकी, स्ट्रीम लाइन नहीं कर सकी जिसके तहत वो आगे बढ़ते मामलात को आगे लेकर जाते, जिसे कुछ हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की नाकामी भी गर्दाना जाता है। एक पहलू के लिहाज से वाकई ये नाकामी भी है, लेकिन अगर जायज़ा लिया जाए माजी में दीगर दोनों सियासी जमातों के आमने सामने होने का, तो उनकी निस्बत पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने
اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان نے زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کیا، لیکن اس میں بھی گنجائش موجود ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں بہتر لائے عمل کے ساتھ سامنے آنے کے لیے، کیونکہ ہر بار کبھی کسی جو ہے وہ ثالثی کا، کبھی کسی غیر ملکی دورے کا، کبھی امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اب اس وقت صورتحال آ چکی، کیونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات سر پر ہیں، آزاد کشمیر کے انتخابات سر پر ہیں، وہاں دونوں اہم ترین علاقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ ملنے والے مینڈیٹ سے پہلے ہی جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے موقع پہ عمران خان صاحب کا قوم کے نام پیغام، ان کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے از حد ضروری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کسی واضح اور صاف لائے عمل کے ساتھ سامنے آنا ہوگا، اور 10,000 کارکنان جن کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں، ان کے ذریعے آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس جعلی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔